Last two games. Antigua versus Papa Bulls. Antigua pala, Papa Bulls pala, at saka yung Compadres. Papa Bulls, Antigua versus Compadres. Last game natin. Hope Ballers versus Brothers. Aircon, ang lamig dito. Ah? Ano na? Wala na, pareho lang naman ang uniform. Malamig sa Billiard Gymnasium. 40 above. Bacoor versus Baclaran. Ang Baclaran naka-black. Ang Bacoor white. Color white. Bang, wala si Ripalda. Wala yung tropa natin si Ripalda. Bang. Reyes, basket. Manager, basket. Aduna. Easy 2 points. Back to back, back to back. Back to back tres by Aduna. Aaron Jeff. Aaron Eboy, shout out. Protasio, wala. Kamag-anak ko, Protasio. Taga-Tondo si Protasio. Tuhin ko, Protasio. Torres, kano-ano ka ni Ian Torres? Mag-ano ka ba? Pangatlo! Wala, hindi pumasok. Nice pass kay manager! Good pass, good pass. Jeff, binigay sa number 37. Wala. Ang laki mo. Talimbot. Manager. Binigay kayo ulit kay manager. Oy, sayang. Hindi pumasok. Torres. For 2. Oh, yun lang. 8 seconds. Violation. Peter Liwag, shoutout sa'yo. Magandang hapon. Naglalaro ngayon, 40 above. Pwede pa tayo mag-entry. Wala. Gusto sumali sa Egay Bilyones. Wala si Ripalda. Ah? Busy. Aduna. Wala. Rebound. Oy, parin Jeff. Good.
Torres. Binigay kay Reyes for 3. Reyes, 3 points. Time out dun sa kabila, ha? Hoy, bad pass. Ganda ng pasa. Ang ganda ng pasa ni Jeff. Basket. 11-8. Rotasio, binigay kay Merida. Ay! Dito, nauna na rito, nauna. Okay, tayo mo dito, nauna dito. Compadres! Time out, compadres. Go. Pare Rico Montano, shoutout sa'yo. Sa ilalim, ganda na pasa. Hingay, hindi lang pumasok. Number 37, tumatakbo. Uy, hindi pumasok. May 3 points yan. Nakadalawa na yan eh. Pangatlo, bang bang bang. For 3. Diba, number 9. Binigay kay Merida. Rotasio. Yung manager. Tinira ni manager, wala. Rebound. Ang laki mo. Beltran. Number 9. Uy. Use the board, wala. Nasilaw. Merida. 4 versus 3. Rotasio. Same ball. Same ball. Merida. Binigay tinira ni Rotasio. Wala. Same ball. Okay. White ball, white ball, white ball. Pare lang Pinas, pare. Shoutout sa'yo. Miss you, pare. 30-second shot clock, number 37. 15-second shot clock, number 9. Reyes. Pass number 0. Tumira, wala. Level number 20 na. Number 20 na, magkakalit. Nice. Oy! Yan lang. Ba. Good pa rin. For 3, wala. Ganda na basa. Ang ganda na tira. Basket. 8 points na yan. Pablito. Shoutout, pare. Rebound number 3. Pass break. Naka-recep. Gulangan. Sab. Sab, manager. Ingresial. 15-second shot clock. Mutik na
Number 9, Matake. 10 to shoot. Reyes. Number 9, Club. Ingles yan! Number 37, wala. Black ball. Black ball. Pass break. Ganda na pasa. Lang. Same ball. Ay, Idol Ege Billones, sabi ng idol ko, Joseph Zapata. Shoutout sa'yo, parin Joseph. Sumali ka na rito. Ayaw nga pala, kasali pala kayo. Team Pitbox. Ina Boss Troy, 40 above. Sana makabawi ka na. Natalo kayo sa finals eh. Galingan mo kasi. Number 9. Enrico, shout out. Aduna. Siring, pre. Lamang ang compadres ng dalawa. Number 37. 10 to shoot. Gracian. Number 14, Kay Pastra Magpabuhay. 57. Gracian. Wala. Black. Number Pass break. 25. Dalawa. Ganda na pasahan. Ganda naman. Transition. Iba na, veterano. Pagdating sa takbuhan. Reyes. Binigay kay Garcia. Molas. 3 points by Molas. Isa, alaman ng compadres. Ganda na pasa sa kita. Hindi lang itong pumasok. At na, nakakarami na yan. Galing mo. Galing mo. Veteran move. Tapos na po ang first quarter. Lamang ang compadres ng isa. Luka James, shout out. Valderrama. James Valderrama. Idol James. Ang lamig dito sa Billiard Gymnasium. Aircon po ang nilalaroan ng 40 above. Dito sa Billiard Gymnasium. Second quarter na tayo. Mamaya sa PBA Game 3, San Miguel versus Token Tex. Magandang laban yan. Tiktikan ang laban. Championship Game 3 sa MOA Arena. Paring Ranatel, salamat sa ticket na binigay mo. Manonood ang tropang Trumpo. Tropang officer. Manonood. Salamat, paring Ranadel. Oras na wala. Ang tayo pag ano lang, free throw lang. Out mo pag free throw lang, pero pag dead ball, ako lang. Takpo. Wala. Rebound na Engracial. Ganda na dito Engracial. Ang laki mo. Wala pa rin. Tumatakbo ang compadres. Malagueño. Shout out. Ayan si Reyes Ganda ng katawan. Wang kata. Paring Ray, mamaya na. Tumatawag si Paring Ray. Ray Mendez, mamaya na. Nagla-live ako. Huwag kang istorbo. Joke lang. Wang counted. Sub. Berita out. Kaibigan, manager in.
Yan ang mga boss na mababait. Wala. Rotasyo. Binigay kay kaibigan. Maraming kaibigan to si boss. Pilido pa lang eh. Kaibigan na. Okay. Coach Ray Mendez. Shout out sa'yo. Pasensya na. Hindi ko na sagot ng tawag mo. Naka-live ako. Congrats yung team nyo. Nanalo ang Sky Hoops B. Wala. Ay, ganda ng pasa ni manager. Yan si manager, maraming kaibigan. Kaibigan ng apelyido eh. May naiwan nga, paring Ray, nandito. Ayan oh, yung bag ng mga player mo. May lakay na pa dito, gadget. Boss Ray, bibigay ko na lang to ha. Nasa akin yan, naka-secured yan. Naiwan ang mga gamit. Aduna, pang-apat yan. Si Aduna. Reyes, 4 versus 1. Foul. Sub. Okay, Coach Ray. Nandito lang ako sa basketball court. Number 20, binigay sa number 37. Oy, naagaw. Good. Uy! Molas! Pangalawang 3 points. Wala. Yun lang. Outside. Idol Peter Liwag. Shout out. Pang-5. Wala. Reyes. Zambria Nunez. Shout out sa'yo, pare. Reyes. 6 minutes. Kaibigan. Binigay kay Aduna. Ang rotasyon. Ganda ng paso sa ilalim. Good pass by Protasio. Score 28-23. Lamang ang compadres. Molas. Ay, butata. Traveling. Nice call rep. Traveling violation. Pass break. Mahina lang ang pass break. Torres. Yun lang. Protasio. Kaibigan, binigay kay Protasio. Naagaw. Uy, ang galing mo, Reyes. Wow. Number 3. Penalty. Basket. Number 9, tinira sa 3. Pasok na pasok. Score 31-24. Torres, binigay sa number 37. 10 second shot clock.
Molas for 3, wala kapos. Na-rebound. Ni Protasio. Alam mo, pass break na naman to. Itira sa tayo. Ay, ang ganda ng pass sa ilalim. Ay, hindi pumasok. Sa kanya pa rin, wala pa rin. Rebound ng number 20. Binigay sa number 37. Inira. Wala. Rebound. Scramble. Protasio. 2 kaibigan. Protasio. Ang ganda naman ng pasahan. Number 15. Basket. Molas. Kaibigan. 10 seconds shot clock. Pangalawang 3 points. Wala. Oy, foul. Sub. Pushing. Number 9. Warning for Warning for penalty. penalty. Ito yung uniform ng isa palitan. O kaya Okay, balik ka rin na lang. pwede. Kasi nailan daw sila na. Oh, sige, sub mo na, boss. Boss, sub mo na yun. Sabuna number 9, Sabuna. Number 9, sub mo na kasi pareho silang white eh. Pareho white eh. Yan, sub mo na. Yan. Iram na lang ng black, boss. Black jersey. Engracial. Sige, mabuhay. Torreno. Ano yung si Parin po kayo? Torreno. Basket. Reyes. Kaibigan. 3 versus 2. Ganda na pasahan. Ay, tumulas lang. Bolas! Reyes! Torreno! Ayan na. Pass break na. Oy, naaga ulit. Ganda ng depensa na number 14. Binigay sa number 37. Use the board. Wala. Malas. Manager. Binigay kay Protasio. Wala pa rin. Ingracial! Ganda na apelyido. Ingracial. Welcome. Basket. Tubig ito. Kaibigan. Binigay kay Protasio. Aduna, pang-5. Hindi pumasok. Kaibigan. Sumubok. Basket. Si manager. Marami kaibigan yan. Kaibigan ng apelyido eh. Reyes. Diretso. Sub. Timeout, Antigo. Time out. Papa Bulls Antigo.
Ay, sorry. Traveling violation. Agaw. 37. Ganda na pa. Ay, sayang naman. Reyes. Wala. Manager. Use the word. Torreno. Basket. Kaibigan, pangalawa. Hindi pumasok. Wala na palang oras. Ayan. Ang third na yan? So, third quarter na pala. Kabila na tayo. Back to the ball game. Black ball. Compadres ball. Na, pare Ray. Ito na, oh. Kinuha na ni boss. Okay. Ingat. Wow. Number 9. 2 points. Merida, binigay sa number 28. 10 seconds shot clock. Ilalim. Ganda ng pasa kay boss. Foul. Number 37. Good pass, good cut. Garcia. Binigay sa kay Reyes, sinira sa 3. Wala. Na-rebound number 3. Merida, binigay kay manager. Agaw, 2 versus 1. Ang ganda na pasa. Muntik na. Oh, di ba nalalamang? Binigay kay Garcia. Reyes. Jeff Garcia, wala. Pass break. Merida. Pull up. Wala. Rebound ni Torreno. Torres. Foul. 2 shot. Wala. Wala pa rin.
3 versus 2. Ganda. Nagaw din. Yan na. Yan na. Pag hindi pa pumasok yan, uwi na ako. Paring Mike. Shout out. Reyes. Tatlo na lalamang ng compadres. Basket time out sa kabila. Wala. Nerida. Laras na number 9. Na, okay na kayo pa doon. Okay na kami. Birthday boy eh. Birthday boy. Pando. Reyes. Naras na Nerida. Kinikal sa number 37. Tinira. Wala. Number 3. Pass break kay manager. Oy, nakuha. 37. Reyes for 3. Wala pa rin. Malakas ang pasa. Sab. Okay, pasok. Pasok pa. Basket. Time out. Compadres. Time out, compadre. Hoy, hindi nagkaintindihan. Sab. Basa. Basa to. Engracial. Coach Ray Mendez, nakuha na yung yung gamit ng naiwan dito kanina. Manager, wala. Rebound, number 37. 3 versus 2. Oy. Reyes. Ganda ng pasa. Isa na lang, alamang. Manager, oy, pinasa sa kalaban. Number 9. Reyes. Uy, ang ganda naman yun. Sab. Sab, pasok pa. Oras. Salamat din kay Coach Ray Mendez. Nerida. Rotasyo, kick out kay manager. Tinira. Kita, napitata. Pass break ulit kay Reyes. Matik na yan. Matik. Nerida, binigay kay Protasio. Number 3, sa corner, tinira, basket.
Garcia, mutik na magaw. Foul. Number 8. Number 8. Number 8 talaga. So, talaga number 8. Gusto mo yung number 8? Molas, binigay kay Reyes, binigay kay Garcia. Wala. Kick out kay Protasio for 3, wala. Sa kanya pa rin, hindi naabot. Reyes. Hindi nakita yung tulak na referee. Dalawa lamang ng compadres. Ingracial, binigay kay Reyes. Binalik si Ingracial. Ang lakas mo. Bolas! Wala! Beltran, pass break kay kaibigan. Manager. Good pass, good layup. Bolas, naras ni kaibigan. Oy! Inipa, sab. Time Out. Antigo. Papa Bulls. Pare, audition. Maling na yung matanda. Pwede na sa 250 ang mabiyamas ha. Nanalo pa kami sa SBL kanina eh. Panalo talo. Nanalo ko na. Kalaban nyo. Wala. Amin na. Pinyelo. Ang standing nyo. Palaban pa na namin si Dick. Naman ngayon. Oo, kalaban nyo. Nakapi kami doon kanina eh. Kalaban pa, sige, boss. Pero i-exit ako ng second half. Bakit, boss? TBA. Ang lunod ka. Oo eh. Nakaini ako ticket, tatlo kay Paro Canabel, Teo Campo. Oo. Eh, binigay ko sa Binigay mo. Sayang. May Ah, tropang nakabili ka? bumili. Hindi, tropa. Sa tropa na kayo. Ay, ako kundi sumami na binili. Pero dumuna ako, mga second half lang. Sige. Alas 6, alis ako alas 6. 7 naman ang laro, boss eh. Ha? 7. 7:30 yata. 7:30 ba? Sabi ni Paro nandun, 7 Oh, to. pero alas 6 alis ako. Mga 6:50 ka, alas 6. Okay, Sunday naman, walang traffic. Hindi mo mawalan. Kaya nga eh. Ay, so na kami dito eh. Oo. Headquarter na, boss. Sige nga. Walo na lamang. Toreno! Oy, ang laki yan, malalaki yan. Olas, wala. Rebound number 3. Rotasyo! Naggugulangan. Ang ganda na pasa, ha? Naggugulangan ang mga veterano. Bolas, Inararo, nakakuha ng foul counted.
36.2 seconds. Basket. Ten seconds. Two. One. Oy, di mabot. Di malalamang ng kompatre. Score, 54-49. Ang kumpatre. Ay, dapat tala binigay ko kay Pando to. Mamaya na yan, mamaya na to. Sa tulog. Matik yan, matik, matik. White ball, white ball. Hoy, si pareng Arquette tumatawag.